आसी जाइए ओडिशा शिक्षक निजुक्ति जहाँकि देखी दिखाते सरकार गठन होगा पर प्रथम निजुक्ति आरंभ होगा जाऊँगी बहुत जल्दी ऑनलाइन माध्यम आपण मैंने अप्लाई करेंगे। तो मोट पदवी रही 2629 टी शिक्षागत योग्यता ये ग्राजुएसन सहित जो मानकर बीईडी कर तो से अप्लाई करेंगे। एससी एसटी डेवलपमेंट एंड एम एंड बीसीडब्ल्यू डिपार्टमेंट तरफ यही निजुक्ति बाहरी जहाँकि कंडक्ट कर ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन और ट्रिपल एससी जहाँ कंडक्ट कर अप्लाई करेंगे ऑनलाइन माध्यम यह पूर्वर भी नोटिस आसीला कि बहुत थर आपको चेंज कर डेट गुड़िक तो तार सर्ट नोटिफिकेशन मुझे देखा जाऊँगी। तो यार जो सर्ट नोटिफिकेशन अच्छी देखी दिंतु ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ओडिशा तरफ दिखाई नोटिफिकेशन आपने देखी दिंतु जार कि डेट रही 11 जून 2024 11 जून 2024 तारीख दिन नोटिस आसी पूर्वर भी बहुत नोटिस आसाला जार कि बहुत गुड़े डेट भी चेंज कर इनविटेशन ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर गवर्नमेंट स्कूल अंडर एससी एसटी डेवलपमेंट एम एंड बीसीडब्ल्यू डिपार्टमेंट तरफ जहाँकि नोटिस देखी दिखाते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रि रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग होची 1/7/2024 तारीख स्टार्टिंग होची जार लास्ट रही 25/7/2024 पर्यंत जो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सबमिशन से 1/7/2024 ठारू आरंभ करी जो मैंने 25/7/2024 भितर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सारी देइछंती से माने याकू सबमिट कर परिबे 31/7/2024 मध्य। तो जो मैंने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ कर 1/7 ରୁ 25/7 भितर से आउ 3-4 दिन एक्सट्रा दी जाइए सबमिट भी करेंगे। तो तापर देखीदे चलतु तो ये आपणकर नेम ऑफ द पोस्ट को पोस्ट ऑफ द बाहर से पोस्ट गुड़िक टीजीटी आर्ट्स टीजीटी साइंस पीसीएम टीजीटी साइंस सीबीजेड हिंदी संस्कृत तेलुगु टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर ट्राइबल लैंग्वेज टीचर। तो यही सब पोस्ट गुड़िक आपणकर रिक्रुटमेंट स्टार्ट हो जहाँकि 1 तारिख दिन तार ऑनलाइन माध्यम रजिस्ट्रेशन होगा जाऊँगी। तो ये टोटली नंबर ऑफ पोस्ट बा टोटली नंबर ऑफ वैकेंसी जहाँ रही 2629 टी पोस्ट टोटली ओडिशा सारा रोची। तो तापर को जिलार केते पोस्ट होची ताको मु फुल नोटिफिकेशन आसला परे कहिदेबी। तो तापर देखी था ओडिशा टीचर सैलरी स्ट्रक्चर कौन रही ओडिशा टीजीटी आर्ट्स टीजीटी साइंस यही सैलरी स्ट्रक्चर रखाई 35,400 पर मंथ। आउे फिजिकल एजुकेशन टीचर जो मैंने अच्छा से रखाई 29,200 जहाँकि 7 पे कमिशन हिसाब से आसूसी। तो सिलेक्शन प्रोसीजर देखी दिंतु सिलेक्शन प्रोसीजर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रही सीबीटी एग्जाम आउ गोटे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दुईटी प्रोसेस यार रही। तो ये दुईटी प्रोसेस देखिए आपको पड़ो प्रथम हूँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बा सीबीटी एग्जाम आ गोटे होची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अप्लाई केबे स्टार्ट हो लिंक केबे एक्टिव हो देखि दिंतु 1 जुलाई 2024 तारीख दिन यार लिंक एक्टिव होची जार की लास्ट डेट रही 25 जुलाई 2024 रजिस्ट्रेशन आउ अप्लाई करबा पई जो लास्ट डेट आपको पूर्व भी कहि देछि 25 तारीख पर जो माने करेंगे से रजिस्ट्रेशन कर देले ही अप्लाई कर पारिबे बा सबमिट कर पारिबे। तो ओडिशा टीचर एज लिमिट कौन रही देखी देवा। तो एज लिमिट देखि दिंतु जो मानकर एज 21 वर्ष रु अधिक एवं 38 वर्ष रु कम एज तो डेट एज गोटे मेंशन कराई 1/1/2024 सुधा आपंकर 21 वर्ष रु अधिक होता दरकार 38 वर्ष रु कम होता दरकार से अप्लाई करेंगे। तो रिलैक्सेशन भी ये रही एज रिलैक्सेशन जो मान कि एससी एसटी एससीबीसी और वोमेन मान 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही जो मैंने डिजेबिलिटी अच्छा से रही 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन। तापर आम चलते नजर पकेबा ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कौन सब रहा दरकार। टीजीटी आर्ट्स आप ग्रेजुएशन आर्ट्स साइंस आपने निहाती कंप्लीट करते दरकार। संस्कृत जब डिग्री करते अप्लाई करेंगे जहाँकि 50% मार्क आपंकर निहाती एग्रीगेट सब सब्जेक्ट थी दरकार। तापर गोटे देखी दिखाते आपंकर 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीईडी जदि कर एनसीटी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट तेज आपने भी यह अप्लाई करेंगे। ता सहित आपंकर जदि 4 इयर इंटीग्रेटेड बीईडी बीए बीईडी जदि आपंकर अच्छी एनसीटी अप्रूवल तेज भी आपने अप्लाई को करेंगे। तो यह हूँ टीजीटी आर्ट्स। तो यहाँ पर आम नजर पकेबा चलतु टीजीटी साइंस को मान एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कौन रही टीजीटी साइंस पीसीएम आउ टीजीटी साइंस सीबीजेड। तो आपने ग्रेजुएशन साइंस कि बीटेक कि बीई आपने जेकोसी गोटे यूनिवर्सिटी पास करते अप्लाई करेंगे। मिनिमम आपंकर मार्क ए 50% एग्रीगेट रखा सहित 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीईडी आप एमईडी कर
ଏବଂ ତାହା ଏନ୍ସିଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଇଛି 4 ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଡ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ସିଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ 50% ସେମାନଙ୍କ ମାର୍କସ୍ ଯଦି ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ବି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ସାଇନ୍ସ PCMରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପଲସରି ଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ TGT ସାଇନ୍ସ CBJED ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବଟନି ଜୁଲୋଜି ବାୟୋଲୋଜି ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ପାଇଁ ଏକାଡେମିକ୍ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର, ପାସ୍ ହେଉ ଅନର୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଅପସନାଲ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ 50% ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍ଥାନ ତରଫରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଉପରେ ଯଦି କୋର୍ସ ବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣ ତାକୁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। BHED ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏନ୍ସିଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ BD ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ BD ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହିନ୍ଦୀରେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହା ଏନ୍ସିଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଛି। ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସଂସ୍ଥା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଚାର ସଭା ମାଦ୍ରାସ, ଏଥିରୁ ଯଦି ଆପଣ ବି ହିନ୍ଦୀରେ BD କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଦେବା କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର ସଂସ୍କୃତ। କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁକା ଏକାଡେମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସଂସ୍କୃତରେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି 50% ମିନିମମ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟାକି ଏନ୍ସିଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏନ୍ସିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ନାହିଁ ଏନ୍ସିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଠୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏନ୍ସିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ବି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିଦେବେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର ପାଇଁ ଏକାଡେମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହିବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ +2 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା +2 ସହିତ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଥିବ, ଡିପ୍ଲୋମା ଥିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା +2 ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର CPED କିମ୍ବା BPED କିମ୍ବା MPED ଯଦି ଆପଣମାନେ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଇଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତିର। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି BD ଅଛି ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 1 ଜୁଲାଇରୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 25 ଜୁଲାଇ 2024। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 25 ଜୁଲାଇ 2024 ଭିତରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ 31 ଜୁଲାଇ 2024 ଭିତରେ ଫର୍ମଟିକୁ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି এই ইনফরমেশন বিষয়ে ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମର ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।